Halo semuanya, pasti kalian udah pada nungguin ya, ini video tagar 3. Jadi kali ini di video tagar 3 kita akan belajar tentang sign atau to be plus adjective. Apa itu adjective? Adjective adalah kata sifat teman-teman. Jadi kalau sign kemarin itu to be, kalian sudah belajar di video 2 ya kalau nggak salah, atau video 1. Jadi kalau sign kalian udah belajar, sekarang kita akan belajar kombinasi sign dengan adjective atau kata sifat. Apa sih kata sifat itu? Jadi kata sifat adalah, contohnya di sini adalah kalt atau bahasa Indonesia adalah dingin, klein, kecil, klug, bijaksana, krang, sakit, kurz, pendek, lang, panjang, gesund, sehat, dumm, bodoh, groß, besar, warm, hangat, hässlich, jelek, einfach, mudah atau sederhana, langsam, pelan, modern, baru, modern, nass, basah, schnell, cepat, alt, lama atau tua, schwer, berat atau susah, trocken, kering, schön, cantik. Nah, kita akan belajar untuk menggunakan kata sifat dalam bentuk positif, negatif maupun pertanyaan teman-teman. Jadi, gue kasih contoh di sini nomor 1, gue punya 2 contoh, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 contoh di sini adalah das Wasser. Apa itu das Wasser? Das Wasser itu Wasser, air. Wasser itu adalah air. Das ini adalah artikel dari Wasser. Jadi dalam bahasa Jerman setiap benda memiliki artikel. Apa itu artikel? Kalau dalam bahasa Inggris artikel adalah THE. The bottle, the car, the door, the clothes. THE. Itu dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Tapi kalau dalam bahasa Jerman, setiap benda, setiap kata benda memiliki artikel yang berbeda-beda. Dan dalam bahasa Jerman artikel ada 3 teman-teman. Jadi ada der, die, dan das. Der itu maskulin, das neutral, dan die itu feminin teman-teman. Jadi itu akan gue bahas di video selanjutnya. Sekarang kita akan belajar menggunakan sign dan adjective. Nah, contoh yang pertama adalah das Wasser ist kalt. Airnya dingin, teman-teman. Is adalah, is to be. Kenapa kok pakai is? Dia sign ya, to be. Kenapa kok pakai is? Karena das Wasser. Kenapa kok bisa pakai is? Das Wasser ini adalah tunggal. Pertama karena dia tunggal. Kedua, pengganti das Wasser karena dia tunggal dan dia adalah posisinya adalah subjek bentuk ketiga. Das Wasser ist kalt. Kita lagi ngomongin tentang das Wasser. Ada subjek he, she, it ya kan? Ada subjek he, she, it. RCS. RCS itu adalah bentuk orang ketiga. Jadi kalau misalnya kita logikakan, das Wasser dia termasuk dalam bentuk ketiga, subjek ketiga, tunggal karena cuma satu, dalam artian ini satu, Wasser. Das Wasser ist kalt. Itu kenapa kita gunakan is. Das Wasser ist kalt. Kalt, dingin. Kemudian untuk kalimat negatifnya, kita bisa tambahkan dengan nicht, teman-teman. Nicht. Nicht itu kalau dalam bahasa Inggris not atau tidak. Das Wasser ist nicht kalt. Airnya nggak dingin. Airnya nggak dingin kok. Das Wasser ist nicht kalt.
kalimat pertanyaan, Ist das Wasser kalt? Fragezeichen. Jadi kalau dalam kalimat pertanyaan, sign-nya itu selalu di awal ya teman-teman. Is sign di awal, dan adjektifnya sama Fragezeichen itu berada pada posisi paling terakhir. Ist das Wasser kalt? Semoga kalian paham ya teman-teman. Kita masuk ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2 sekarang, kita punya kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Seperti yang contoh nomor 1 tadi ya teman-teman. Di sini nomor 2, contohnya gue pakai die Prüfung. Die Prüfung itu adalah ujian. Die Prüfung ist einfach. Die Prüfung ist einfach. Ist, sein, to be, is adalah einfach, adjektif, kata sifat, einfach, mudah atau sederhana, mudah, gampang, easy. Ujiannya mudah teman-teman. Atau kalian bisa ganti dengan Deutsch, bahasa Jerman, ist einfach. Bahasa Jerman ist einfach. Bahasa Jerman itu mudah. Kalian bisa ganti dengan seperti itu. Kalau kalimat negatif, kita pakai nicht. Die Prüfung ist nicht einfach. Atau kalian bisa juga ganti dengan Deutsch, bahasa Jerman. Deutsch ist nicht einfach. Die Prüfung ist nicht einfach. Is-nya, sign-nya di posisi kedua sama seperti di sini, sign-nya is-nya posisi kedua. Nicht einfach. Oh, ternyata Prüfungnya nggak mudah alias susah teman-teman. Dan kalimat tanya, jangan lupa sign-nya selalu di awal. Ist die Prüfung einfach? Apakah Prüfungnya mudah? Nee. Ist Deutsch einfach? Apakah bahasa Jerman itu mudah? Nein. Gampang kok, mudah teman-teman. Jadi Deutsch ist einfach, wenn man lernen will, gell? Gut. Also, jadi gue udah kasih tahu kalian beberapa bentuk adjektif, kata sifat, dan contohnya teman-teman. Dan di sini gue punya beberapa. Ini gue kasih langsung personal pronomennya, yaitu die jadi sie. Masuk akal kan logikanya? Das jadi es, der jadi er, die jadi sie, das jadi es. Masuk akal kan? Memang bahasa Jerman tuh banyak logikanya teman-teman kalau kita pikir. Jadi, die Flasche, das Auto, der Mann, die Frau, das Kind. Kalian bisa gunakan 5 subjek yang ada ini untuk membuat kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya dengan adjektif yang ada teman-teman. Jadi kalian bisa kerjakan sendiri, kalian bisa latihan, kalian ubah-ubah aja sesuai dengan kalimat yang kalian mau bikin. Di sini kalian sudah punya subjek, kalian sudah punya adjektif, dan kalian tahu sign-nya to be-nya apa aja. Karena di sini kita pakai subjek ketiga tunggal, jadi pastinya pakai is. Jadi es ist einfach. Mudah teman-teman. Oke, silakan mencoba. Selamat belajar.